Lakad. Ikot. Right. Right. Sige, lakad. Lakad. Lakad konti. Sige, lakad. Lakad. Dahan-dahan. Lakad. Oops. Punta ka sa right. Step ka sa right. Sige, urong dito. Lakad. Lakad ka dito. Forward. Sa leeg ka. Sige, lakad. Sige pa. Stop. Okay, sa left. Move ka sa left. Sige, lakad. Lakad. Ano ito? Oops. Oh, sa right. Lakad dito. Lakad pa. Sa left. Left. Hanapin mo si John. Oh, balik ka doon. Balik ka. Balik ka doon. Balikod. Balik sa right. Right. Right pa. Uno. Lakad. Oh? Sa left. Sa left. Okay. Lakad. Up. Lakad, lakad, lakad. Sige, lakad. Up. Sige, lakad. Okay. Stop. Sa left. Left. Left pa. Sige. Oh. Lakad. Sige, lakad ka na. Lakad. Lakad. Sa right. Move ka sa right. Sige pa, isa pa. Sige pa. Sige, lakad. Right. O, sige, lakad. Harap ka dito. Okay na? Okay na. May iwala ka ba sa akin? Meron akong sinan na mga chairs na sa Makati. So, forward ka lang kasi tapos, ganyan mo ng dalawa. Dalawa pa.
ng 4 steps. Forward ka pa ng step. Step. Isa pa. Isa pa. Sunod, step. Left pa yung isa. And wait lang. Wait pa sa right. Konti lang. Forward. Forward pa. Turn around. Turn back. Yes. Kung naramdaman mo,